Balochistan. This tragedy, this disaster, took from those that provide for the rest of us, those that feed the rest of the country, unka economic means of earning income was devastated, nowhere to go. और हमारा सब इस मुश्किल घड़ी में, at the most difficult time, we were incredibly grateful to the UN Secretary General, Antonio Guterres, जो उसी वक्त United Nations General Assembly का जो सेशन है वो हर सितंबर में होता है और हर साल होता है, और किसी UN Secretary General के लिए उसका सबसे मसरूफ वक्त होता है. It's the busiest time for any UN Secretary General. But he left the UN General Assembly and arrived here in Pakistan and has really held our hand from the relief phase to our successful conference in Geneva. We're incredibly grateful to the UN Secretary General for his support and coordination, particularly with the Foreign Office of Pakistan and our representative at the United Nations, that together with the UN Secretary General, we've managed to galvanize the international community, international organizations, and came together to achieve what many said was impossible. हमें कहा जाता था कि देखिए पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है, कुदरती आफत भी जगह जगह हो रहा है, यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया का इमदाद फोकस इन चीज़ों पे है, तो आप अपने उम्मीदें कम रखें. It was very clear that given the international climate, given the war in Ukraine, given the economic challenges post-COVID in Ukraine that we're feeling all over the world, given geopolitical tensions, the international and national consensus was that Pakistan was to come back empty-handed from the UN Geneva Conference for a Resilient Pakistan. और मैं समझता हूँ कि हमारा यूनिटी गवर्नमेंट का इस वक्त तक सबसे बड़ा कामयाबी, हमारा खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा कामयाबी, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का अपना एक बहुत बड़ा कामयाबी ये है कि इस माहौल में, इस बहरान में पाकिस्तान ने जो दुनिया से मांगा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इंटरनेशनल इदारे तक, जितना हमने मांगा था उससे ज़्यादा हमें प्लेज किया गया. Whatever Pakistan had requested from the international community, whatever the United General's Secretary General had requested from the international community, our achievement is that despite these challenges, we were pledged more than what we asked for, and the people of Pakistan are incredibly grateful, particularly to the UN Secretary General, for his role in this entire process. But just because we have met our target, just because we have exceeded our target, it doesn't mean that our problems are over. हमारा जो मुतालबा था, हमारा जो आस था, our target, that was half of what is required for the reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan had pledged to match international commitments, and of course, as part of that, the government of Sindh is willing to work on a 50-50 basis with the federal government, and we feel that it is appropriate that the federal government, it is as part of their commitment to match international pledges, that if we work 50-50 of that burden shared between the government of Sindh and the federal government, we may be able to come up
with the necessary financing. But what I'm particularly proud of, जिस बात पे मैं बहुत फ़ख्र कर रहा हूँ कि इस पूरे सिलसिले में सबसे आगे जैसे वर्ल्ड बैंक का सदर ने कहा है कि हमारे हुकूमत सिंध और चीफ मिनिस्टर सिंध का मेहनत की वजह से जिनेवा कॉन्फ्रेंस का ठीक 1 महीने बाद हम आज यहाँ खड़े हैं और आज आपके सामने हमने लोगों के घरों को एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो हमने शुरू कर लिया है और बहुत और काम है करने को, जिस तरीके से हमें ज़राअत को मदद करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, तालीमी इदारे को, सेहत के इदारे को खड़ा करना पड़ेगा। मगर उन दिनों में जब सैलाब का सिलसिला चल रहा था और मैं कभी UN सेक्रेटरी जनरल के साथ तो कभी वज़ीर आज़म के साथ तो कभी मुल्क के मुख्तलिफ बैरून मुल्क के मुख्तलिफ सफ़ीरों के साथ सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए रिलीफ के सिलसिले में अपने दौरे में था, जिससे मैंने मिला, चाहे वो सिंध का हो या बलूचिस्तान का हो या जहाँ से हो, उनका सबसे पहले जो हमसे रिक्वेस्ट था, जो मुतालबा था कि हमारा घर को नुकसान हुआ है, हमें घर बनाने में आप मदद करें। और मेरा उनसे ये वादा था कि मुश्किल है, टाइम लगेगा, मगर मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिल के आपके घर को तामीर नौ से हम आपके घर को बनाएंगे। और ये शुरुआत है, this is just the start of us delivering on our promise to the flood victims that we would help them in reconstructing their houses. ये इस प्रोग्राम का ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जो नज़रिया है, रोटी कपड़ा और मकान, उससे बड़ा मिलता जुलता है। और मैं समझता हूँ एक नया नस्ल का इसी सफ़र में, इसी मंशूर की अमल में हम अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट से हमने एक तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक से, और मैं यहाँ सबके सामने वर्ल्ड बैंक का शुक्र अदा करना चाहूँगा और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है नाजी साहब का शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप सबसे ये बताना चाहूँगा कि सफ़े अव्वल का किरदार नाजी साहब का रहा है, जिन्होंने बारिशों के दौरान, मानसून्स के दौरान मेरा और CM साहब के साथ मीटिंग किया था। हमने तफसीली ना सिर्फ रिलीफ का बात किया था, और उन दिनों में हमारा बहुत ज़ोर रिलीफ पे था। और उस वक्त भी वर्ल्ड बैंक ने, मुख्तलिफ इदारों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें मदद तो किया, लेकिन जो बात हमने उस वक्त से उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया था वो ये था कि हमने अपने लोगों का घर फिर से बनाना है और इसमें आप कैसे हमारे मदद कर सकते हैं। और बाकी सारे प्लेजेस रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, बाकी सारे वादे, बाकी सारे लोन्स जनीवा में ऐलान हुए, मगर उससे पहले नाजी साहब ने खुद मेहनत किया और वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान के लिए $2 अरब का लोन का अप्रूवल दिलवाया। और जब मैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था तो जेब में उसी वक्त में $2 अरब का मदद वर्ल्ड बैंक का नाजी साहब की मेहनत की वजह से हमारे हाथ में था। और उस $2 बिलियन के लिए CM साहब ने पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा प्रोजेक्ट्स का तैयारी कर चुका था। और उन प्रोजेक्ट्स में से, और इसलिए वो इतना जल्दी अप्रूव हुआ, और उसमें से $500 मिलियन का जो रकम है वो हमारा ये हाउसिंग इनिशिएटिव का पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के लिए है। सिंध, एक तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, और अब दूसरे इदारे भी आगे आ रहे हैं इस सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव को फंड करने के लिए।
پورا سندھ کا جو اگر ہم نے یہ جس کو بھی نقصان ہوا ہے اس کو پورا کور کرنا ہے تو ہمیں $1.5 بلین کا ضرورت ہے. اس میں سے ابھی تک گھروں کو نقصان کو صحیح کرنے کے لیے, تعمیر نو کرنے کے لیے $1.5 بلین کا اس پروجیکٹ کا فائنانسنگ کا ضرورت ہوگا. ابھی تک ہم نے 500 ملین ورلڈ بینک کا اس 1.5 بلین سے 500 ملین سیدھا ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن میں جائے گا. ساتھ ساتھ حکومت سندھ نے $250 ملین جو ہے اپنا بجٹ سے اس منصوبہ میں شامل کرنے کے لیے وعدہ کیا ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے سی ایم صاحب کو یقین دلانی دیا ہے کہ وہ وفاق کی طرف سے بھی جو سندھ گورنمنٹ کا فنڈز ہے 250 ملین اس کو میچ کرے گا, اور باقی جو رہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم جمع کریں گے. اور اس پیسہ کے ساتھ ہم نہ صرف جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا یا بالکل ہی تباہ ہوا اس کو ایک بار پھر بنائیں گے, مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف ان کو گھر بنا کے دیں مگر سیلاب متاثرین کو مالکانہ حقوق بھی دے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, ایک شروعات ہے, اور اگر ہم اس سلسلہ میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہمارا نسل کا, ہمارا جنریشن کا لینڈ ریفارمز کا سلسلہ ہوگا. اس لیے اس کانسیپٹ کا جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ متاثرین کا تو گھر بنا رہے ہیں, مگر اگر بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں, اور میرا تو مطالبہ ہوگا سی ایم صاحب سے کہ وہ مالکانہ حقوق جو ہے وہ گھر کے عورت کو دیا جائے. تو اگر ہم ان کو مالکانہ حقوق دیں گے تو ہم نہ صرف ان کے گھر کا تعمیر نو میں مدد کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے, وہ تو سیلاب کے نتیجے میں نقصان ہوا, مگر ہم ان کو ایک احساسے دے رہے ہیں. راتوں رات ان کے جو انکم ہے, جو ویلتھ ڈسپیرٹی ہے, جو امیر اور غریب کے درمیان ایک گیپ ہے, اب راتوں رات اس میں ایک بڑا انداز سے فرق ڈال رہے ہو. اور اب اس خاندان کے پاس جب یہ احساسہ ہوگا, ان کا اپنا زمین, اپنا نام ہوگا, تو پھر اس کا وہ چاہے کہ اسی وقت وہ بیچے اور اسی وقت وہ فوراً ان کو ایک رقم ملے, یا میرا خیال میں زیادہ لوگ ایسا نہیں کریں گے. اور وہ اس احساسہ کو اگر وہ آپ پاس رکھے آگے والی نسلیں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, بیٹی کے لیے, اگر وہ آگے جا کے فیصلہ کرے تو ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ایک ایسا احساسہ ہو. لیکن میرا خیال میں کوئی نہیں بیچے گا, نہ جن کو آپ دے رہے ہیں, نہ ان کے آنے والے نسلیں اس کو بیچیں گے. یہ اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کر سکیں گے, and it will give them access to capital. وہ اپنا پھر اس اثاثہ کے نام پہ قرض لے سکیں گے. اس قرض کو اگر وہ استعمال کرنا چاہے اپنے پورا گھر کو صحیح بنانے کے لیے تو وہ اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس اثاثہ کے ساتھ قرض لے کے وہ زراعت میں انویسٹ کرنا چاہے اور اپنا ذرائع پیداوار میں اضافہ کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے لیے ایک آپشن آ جاتا ہے. اگر انہوں نے کوئی اور کاروبار شروع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک اثاثہ ہے جس کے ساتھ وہ قرض لے کے کاروبار کر سکیں گے. تو اس طریقے سے ہم نہ صرف وہ گیپ کو کم کر رہے ہیں, غریب کو, عام آدمی کو وسائل دے کے ان کو اکنامکلی امپاور کر رہے ہیں, مگر پورا معیشت پہ اس کا اثر ہوگا. جب ہم پیسہ دیں گے یا وہ قرض یا لون صرف ریکنسٹرکشن کے لیے, یا یہ اثاثہ دیں گے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں
ان کے پاس وہ پیسہ آئے گا اور وہ پیسہ آپ کا معیشت میں چلنا شروع کر دے گا. اگر ایک گاؤں میں، ایک دیہی علاقوں میں وہاں کا جو مقامی کنسٹرکشن سیکٹر ہے ان کو سپورٹ دیا جائے گا، اس سلسلہ سے نہ صرف اس گھر کو مدد دیا جائے گا، اس گاؤں کو مدد دیا جائے گا، پورا صوبہ کا معیشت کو، اور پھر اس کا ایسوسی ایشن سے پورا ملک کا معیشت کا ایک قسم کا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک انقلابی قدم ہے، ایک انقلابی قدم ہے جو حکومت سندھ کی طرف سے سیلاب کے سلسلے میں ہم نہ صرف متاثرین کو مدد کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو ایک ایسا احساسہ دے رہے ہیں جس سے نہ صرف ان کو مگر آنے والے نسل کو کا فائدہ ہوگا. اور اگر یہ سلسلہ صحیح طریقے سے آپ مکمل کر دیتے ہیں، اور میری امید ہے کہ نہ صرف یہ گرانٹس اور لونز کا جو پیسہ دیا جا رہا ہے متاثرین کو وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جیسے آج ہم نے شروع کروایا، مگر یہ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ جب شروع ہوگا اور ہم صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں گے تو آگے جا کے ہم پورا صوبہ میں مگر پھر پورا ملک میں اس چیز کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جہاں حکومت کا زمین ہو، جہاں صوبائی حکومت کا زمین ہو، جہاں وفاقی حکومت کا زمین ہو، جو ریاست کا کوئی کام کر نہ رہا ہو، جہاں پاکستان کے عوام اسی صوبے کے شہری وہاں نسلوں سے آباد ہے، نہ وہ اس زمین سے کما سکتے ہیں نہ آپ اس زمین سے کما سکتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم انسٹیڈ آف کہ انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھر توڑانے کے بجائے ہمارا حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے گھر کو بنائیں گے، مالکانہ حقوق دلوائیں گے، اور اپنے کمزور ترین طبقہ کو، غریب ترین طبقہ کو راتوں رات اکنامکلی امپاور کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. میں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں، جو ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ یہ پورا سلسلہ اپنے علاقے پہ آپ نے مانیٹر کرنا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے، آپ نے مدد کرنا ہے حکومت سندھ کو کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی اور جائز طریقہ سے یہ سلسلہ نہ صرف مکمل ہو جائے، جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹائم لگے گا، اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے. اور جس کا بھی گھر، آئی تھنک تقریباً 2 ملین ہاؤسز کا نقصان ہے، تو جس کا بھی گھر کو یا آدھا نقصان ہوا ہے یا پورا نقصان ہوا ہے، ہم آپ کے پاس پہنچیں گے، مالی مدد دیں گے اور مالکانہ حقوق بھی دلوائیں گے. اور یہ اس حکومت کا سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور میرے خیال میں باقی ملک کے لیے بھی ایک ماڈل ہوگا. میں تو بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، دوسرے صوبے سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں ان کا بھی ایسے ہی نقصان ہوا ہے تو یہی ماڈل اپنایا جائے. ہم کافی منصوبے بنا رہے ہیں. یہ سب سے بڑا اور جس کا امپیکٹ میرا خیال میں سب سے زیادہ ہوگا وہ آپ کا ہاؤسنگ کا انیشیٹو کا ہوگا. مگر ہم ایگریکلچر کو بھی آپ نے تھوڑا بہت سپورٹ دیا ہے، آگے جا کے آپ مزید سپورٹ دیں گے. تعلیمی ادارے کو، صحت کے منصوبے کے، غربت کو مٹانے کے لیے آپ سب جانتے ہو کہ جیسے SRSO کا کام چل رہا ہے. میرا خیال میں حکومت سندھ کے ان کا غربت مٹانے کے منصوبے میں ہے، اس میں بھی اضافے ہو رہے ہیں. مگر میں پورا پاکستان کو، اور اس لیے یہاں پورا دنیا بھی بیٹھا ہے، ان کو بھی ایک بات سمجھانا چاہوں گا کہ بہت اچھا کام آپ نے دیکھا ہے خارجہ سطح پہ، بہت ہی بڑا کامیابی، پوری دنیا مل کے آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس کوششوں میں کامیاب ہوں گے. لیکن جو مسئلے ہمارے سامنے ہیں یہ بہت ہی بڑے ہیں.
گھر بن بھی رہے ہو، یہ سلسلہ چل بھی رہا ہو، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے اپنی تاریخ میں کبھی اس قسم کے امتحان سے گزرا ہوا ہو. یہ ایک قدرتی آفت تو ہے ہی ہے، زراعت کے لیے ایک زراعت کا بھی بحران، معاشی بحران، لیکن ایک صحت کا بحران، تعلیمی اور صحت کے ادارے کے لیے مسئلے، جہاں بھی آپ دیکھیں کرائسس ہے. اور اس بوجھ و مشکلات پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. اور میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اسلام آباد کو سمجھائیں لیکن پوری دنیا کے سمجھائیں کہ جس امتحان سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس سے کم نہیں ہے. For us, while we have many good things in the pipeline, while we're optimistic that the housing initiative will have a revolutionary step as far as transferring wealth, reducing the gap between rich and poor, the challenges that Pakistan faces at this moment are challenges to a scale that we never faced before in our history. And what I just said in Urdu, and I'm repeating in English so that everybody can understand, is that it is important to explain, not only to Islamabad, but to the rest of the world, that whether it is Sindh, Balochistan, even the flood-affected areas of South Punjab and KPK, what we are going through is no less than a humanitarian crisis of a scale that we have never seen before. آپ سوچیں کہ ہیٹ ویو اور ڈراؤٹ کی وجہ سے ایک فصل کو نقصان، پھر مانسون اور سیلاب کی وجہ سے دوسری فصل کو نقصان، اور تیسری فصل کے لیے جتنا کوششیں کیے گئے اور جہاں سے پانی نکالا گیا سو نکالا گیا، لیکن کافی علاقوں کے لیے تیسرا فصل کو بھی نقصان، یا پانی نہیں نکل سکا، یا اگر پانی نکل بھی گیا وہ زمین صحیح طریقے سے ٹائملی آباد نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک فوڈ انسیکیورٹی کا کرائسس ہے، نہ صرف زراعت کا کرائسس ہے. یہ پہلی دفعہ میں پریشان ہوں کہ پاکستان کہ عوام کی نہ صرف اوور آل معاشی انداز کے لیے، مگر ان کا بھوک، ان کا غربت، ان کا بے روزگاری، دس از اے نیچرل، ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر تو فلڈ تھا، بٹ دا ہیومینیٹیرین کرائسس، دا تھری کراپس، فرسٹ crop because of the heat wave, second crop because of the monsoon and the floods, and the third crop, in some areas we managed to remove the water and you know, for them maybe it was okay, but even for the areas where either the water wasn't removed, or in areas where water was removed but the land wasn't it wasn't dry enough for sowing, they missed their third crop. This is for those people who've gone without 3 crops. This is nothing short of a famine. And I don't use the word famine lightly, but there's a threat of a state of famine for those who can't feed themselves, be they in Balochistan or be they in Sindh. We're supporting in the form of housing, in the form of some BISP stipends, in the form of some support for the agricultural economy. But will there be enough to meet the graveness of the challenges? I'm not so sure. We have an education crisis just here in the province of Sindh. صرف صوبہ سندھ کا اگر آپ دیکھ لیں تو کہ قدرتی آفت کے ساتھ ساتھ زراعت کا بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران کے ساتھ ساتھ قحط سازی کا خطرہ کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی بحران بھی ہے کہ 47% of the school infrastructure, educational infrastructure in the province of Sindh have been washed away by the floods. And
those 47% of our school infrastructure, our educational infrastructure, is where 50% of Sindh's school-going children went for their education. So this is not only an ongoing educational crisis, but is an educational crisis that'll have its impacts felt for years to come. We are nowhere near the funding necessary to rebuild all the schools that have been damaged. And while some people are going to schools in dilapidated buildings in the affected areas, you can only imagine the impact that that has, not only on overall welfare of the children, but on their educational prospects going forward. We pride ourselves, as far as our health infrastructure's improvement is concerned, in the province of Sindh. In tertiary care in particular, but whether it's basic health units or PPHI, the government has been particularly focused on the progress we've made in healthcare. The infrastructural damage to hospitals, to our health infrastructure, that is a concern in and of itself. मगर जहाँ से इतने महीनों से जगह जगह अभी तक पानी जमा हुआ है, वहाँ सेहत के लिए भी खतरे हैं. We've experienced months of large bodies of waters in extensive areas of not only my province, but I imagine in other areas. And that poses health crises and health challenges in and of itself. तो आप ये सारी चीज़ें को मिला दें, तो इस किस्म का इम्तिहान से मेरा नहीं ख्याल, ना सिंध के अवाम ने पहले ही गुजरे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम गुजर चुके हैं. और इस वक्त मुल्क में भी एक मुआशी बहरान चल रहा है, एक सियासी बहरान चल रहा है. इस वक्त हमारा वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के दरमियान बातचीत हो रहा है, और उम्मीद है कि जो भी ज़रूरियात है वो पूरा होंगे, और पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो ज़रूरी है. मगर साथ साथ हमारा ज़िम्मेदारी है बतौर ना सिर्फ सिंध के नुमाइंदे, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे, इस कुदरती आफत के मुतासरीन के नुमाइंदे होते हैं. मैं दूसरों की बात अगर नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं खुद उन इलाका से हूँ, उस ज़िले से हूँ, उस जगह से हूँ जहाँ से ये क़यामत से पहले क़यामत गुजर चुका है. और ये मेरा ज़िम्मेदारी है ना सिर्फ दुनिया को याद दिलवाना, मगर इस्लामाबाद को याद दिलवाना कि सारे जो हमारा ज़रूरियात है वो अपनी जगह, सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम इन सलाह मुतासरीन को मदद करें. और ये ज़िम्मेदारी ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का है, और उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, इंसिस्ट करेंगे, मगर इंटरनेशनल इदारों का भी, IMF का भी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ वो बिल्कुल जो भी ज़रूरत हो हमारा मईशत के लिए, जो भी पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है हमारा इकनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मईशत को बेहतर चलाने के लिए, वो हमसे करवाए. मगर साथ साथ सलाह मुतासरीन को वो तलफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए, वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया जाए, ताकि वो इस मुश्किल से, इस मुश्किलात से निकल सके. It is our responsibility, not only as representatives of the people of Sindh and of the people of Pakistan, but particularly of those who've been devastated by these floods. And I feel particularly strongly about this because it is not some abstract reality for me. I am from the very areas where communities have been destroyed, where villages have been drowned. And we're cognizant of the fact that our finance minister is engaging with the IMF. And while we absolutely support and insist that we would have to conduct the necessary economic reforms to improve the overall health of our economy and get through this difficult time, at the same time we demand, not only from the federal government, but also from international financial institutions such as the IMF, that victims of the largest climate disaster on record must have protections in place to weather the economic storm that we see coming our way.
whatever the conditions that the IMF are negotiating with our government, I'm certain that they would ensure protection for the lowest, weakest segments of our society, particularly those impacted by the floods. They must understand that communities in Sindh, in Balochistan, are staring death in the face, staring potential famine in the face, and they must be aware that the ground realities in the most devastated areas is nothing short of a humanitarian crisis. When the IMF program was working during the COVID pandemic, there were exemptions given for all federal and provincial government spending on the health sector, on countering COVID. And one would hope that in the current negotiations with the IMF, the expenditure on relief and on reconstruction, whether that is the international pledges that have been made, so the international funding that's coming through, or the domestic funding from the provinces and from the federal government, they too should enjoy some sort of protection or exemption from those conditions as were applied during the COVID pandemic. We hope that, and we would insist, that particularly for the flood affectees, for the areas, geographical areas that have been devastated by the monsoons across the country, और आजकल geo mapping के साथ और modern technology के साथ आप बड़ी accurately target कर सकते हो, मगर उन इलाके के लिए हम तो मुतालबा करेंगे कि उनके लिए targeted relief ज़रूरी है. जियो लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इजाफा की सूरत में हो, चाहे वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की ज़रूरत में है कि उन इलाके में, उन जगह पे जहाँ पख्तूनख्वा से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ सैलाब मुतासरीन हैं, जहाँ ये मानसून का सिलसिला का असर हुआ है, वहाँ तो हमें ये इजाज़त दी जाए, हुकूमत को ये स्पेस दिया जाए ताकि हम हुकूमत से मुतालबा कर सके कि वो टारगेटेड सब्सिडीज़, चाहे वो एनर्जी में हो, चाहे वो ज़रात को सपोर्ट करने के लिए हो, वो उन इलाके जहाँ से सैलाब गुजर चुका हो, वहाँ के लिए हम ये टारगेटेड सब्सिडीज़ की उम्मीद भी रखते हैं, मुतालबा भी करते हैं, और IMF से भी माजी में इतना गुंजाइश रहा है कि जहाँ कुदरती आफत का असर आया हो, उन पे हम टारगेटेड सब्सिडीज़ देने का एटलीस्ट पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का वफाक से भी रिक्वेस्ट है और IMF से भी रिक्वेस्ट है. What I just said in Urdu was, and I repeat this because I'm particularly grateful for the United Nations, UN Secretary General on his consistent sort of stance on this issue. But as far as the areas affected by the flooding, particularly with the advancements made and the ability to use geotagging and various modern tools to make sure that your interventions are targeted, what we would expect from the federal government and from the IMF, we're currently sitting and negotiating our fate, that the Benazir Income Support Program could be targeted specifically for these areas that have been devastated by the floods with perhaps an increase or some sort of protection. For targeted subsidies for those geographical locations that have been devastated, as I mentioned, for 3 crop cycles as a result of natural disasters, whether it is targeted support in the energy sector, whether it is targeted support in the agriculture sector, they should be a way, and I request the Chief Minister to have a detailed conversation with the federal government on this, and I'm sure the Chief Minister of Balochistan and the Chief Minister of Punjab and Pakhtunkhwa will agree for the areas in their province that have been affected. There must be a way for us to be able to provide targeted relief and allow that to be part
of our overall reconstruction and rehabilitation initiative. The government of Sindh has already asked for support from the federal government to increase our overdraft limit and our borrowing capacity. Through this, we're hoping that we can help contribute to the reconstruction and rehabilitation effort. The scale of the crisis is enormous. जो हमारे सामने इम्तिहान है, जो मुश्किलात है, वो मेरा ख्याल में तारीख़ी सतह पे इस किस्म का बहरान से हमें कभी मुकाबला नहीं किया, लेकिन हल हमारे पास है, मंसूबे हमारे पास है, आधा जो उसका फंडिंग है उसका बंदोबस्त भी हमने किया है। वज़ीर आला सिंध ने बाकी वज़ीर आला को तो पीछे छोड़ दिए हैं और सबसे आगे फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं अपने सलाह मुतासरीन को मदद करने के लिए। और हमारा जो मुतालबा है वफाक से और IMF से कि वो सलाह मुतासर इलाक़ों के सलाह मुतासरीन का अपने फ़ैसलों में ख्याल रखे, और हमारा उम्मीद है कि हम पानी में डूबने के बाद महंगाई में और दूसरे जो मुआशी मसले हैं उनमें जितने हम मदद दे सकते हैं सलाह मुतासरीन को, सलाह मुतासर इलाके को, वो हमारा उम्मीद है कि वफाक और इंटरनेशनल इदारों से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इनका ख्याल रखा जाएगा। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने कैपेसिटी में ये जितना याद दिलवा सकते हो इस्लामाबाद को, लाहौर को, बाकी मुल्क को, दुनिया को, कि चैनल्स की जो टेलीविज़न कैमरास है वो तो चले ही गए हैं, इमदाद आना भी वो सिलसिला भी महसूस हो रहा है कि वो कम होता जा रहे हैं, मगर मुश्किलात में इजाफ़ा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम चाहे वो बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, वो आज तक इस सैलाब के नतीजे में मुश्किल में है, मुआशी मुश्किलात का सामना करना है, और हम सब का ज़िम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ें, इनका मदद करें। सिंध हुकूमत के ये इंटरवेंशंस के साथ साथ, वफाक के मदद के साथ साथ, दुनिया के मदद के साथ साथ आप सब ने अपना एफर्ट को थोड़ा सा इन्हांस करना है, और ये जो हमारे बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ है, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक बार फिर उनके ध्यान हमारे सलाह मुतासरीन की तरफ हमें ले आना पड़ेगा। इसलिए आज भी जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं यकीन भी साथ साथ दिलवाना चाहूँगा कि मंसूबा भी है, प्लान भी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप हमारे साथ दें, इंशाअल्लाह ताला 1-2-3 साल का मैक्सिमम अपना मैं टाइम फ्रेम दिलवा रहा हूँ, जिसमें से इंशाअल्लाह ताला हम जिसका घर टूटा हुआ हो उनको फिर से एक बार बनाएंगे, उनको मालिकाना हकूक़ देंगे, जहाँ जहाँ स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है जो नुकसान हुआ है, वो हमने आपके साथ मिल के काम करना है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ा थोड़ा करके उनको फिर से एक लेवल पे ले आ सकेंगे। जो गुर्बत के मंसूबे हैं, जो ज़राअत के मंसूबे हैं, उनमें इजाफ़ा होगा, लेकिन जो हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी है वो मेरे सलाह मुतासरीन से जो हमने वादा किया था कि आपका घर बनाना है, मालिकाना हुकूक दिलवाना है, वो इंशाअल्लाह ताला मैं 3 साल के अंदर पूरा करूँगा। और आप सबका हम शुक्रगुज़ार हैं, यूनाइटेड नेशंस का, वर्ल्ड बैंक के, हमारे सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स के जो आज यहाँ मौजूद हैं, जो आज नहीं आ सके लेकिन वैसे हमारे साथ दे रहे हैं, हम इन सब के शुक्रगुज़ार हैं। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है वहाँ उतना ही हम मेहनत डाल रहे हैं, चाहे वो सूबाई सतह हो, वफाकी सतह पे हो, या मैं
بیرون ملک کے دورے میں جا کے ان مسائل کے حل نکالنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے بھی نکلیں گے. Once again, I'm very grateful to the United Nations, the World Bank, the UNDP, the Asian Development Bank, and all our other international partners, and those that are here, those that are not here, for helping us in this most difficult time. Thank you.